Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today's topic is Asia topic olodi. Mimanange I PNN time data atiti shi suya apui wenji shaumia. Burma deshor stated the division of color alok division of color যারা এই মানে কি লুয়াড্ডা কুজলিতুন মানে কি ওয়েনজি সকল ওয়ে এই তারার লিস্ট কল আরকান হতা হইতাম স্যার ইন পার্ট টু পার্ট এভাবে বুঝানোর বহুত মাইত্য আছে বাই আইন ইন এনে আরাতুন মনোহর বা আর ওকান হামগরি জানি এন হই তোমার দাহের দেন বাইন এর মধ্যে মাইত্য আছে জিন আসলে এ ধরনের হিসাবের মধ্যে হওয়াও ন যায় নিজেরাতুন বুঝি লওয়া পড়ে নিজেরা হড়ে আসন নিজের দেশের মধ্যে এখন কি হালত চলের শিক্ষা যো বালা করিছন ডেক্কা ডুক্কা হিসাব কিতাবহীনর বাবতে আই নিজে কি জানি কি এলমদার কি এলম সারা আই নিজে কি জানি আই হন মানুষরে চিনি হন পোশাকদারি মানুষের হাম্মাং কি ইয়ান সম্বন্ধে ইয়ানোর বাবতে আই হদ্দু জানি তাতলা হদ্দে ভাই আরা নিজেরাও শিখিননি অনরারেও কিছু মানে কি শিখাই পেলাই ন অনরারে শিখাইবারে দুর্হনা রাতে ইয়া নাই অনরারে জাস্ট আরা জিয়ান শিখির ইয়ান অনরারে জানাই পেলাই কোশিশ করি দে আশা করি ব্যাগুনে হতাগানরে গুরুত্বের সাথে লইবা ওয়েনজি সৌমিয়া সেইং ওয়েনজি শোক কলর মানে কি লিস্ট এরিয়া তাহলে প্রত্যেক পাহাড়ের মানে কি এখান সিম্বল থাকে কালার থাকে এর ভিতরে আর দেশের মধ্যে হাজগরি সিম্বল তুনো মানে আইয়ং তিঙে ডারে মানে কি নাঙে পার্টিও কলর লাই বলি সরি নাঙে পার্টিও কলর লাই বলি আইয়ং তিঙে ডারে হাজগুড়ি মানে কি দেশের যারা কানুন বান্ধইয়া তারা হিয়ানরে মজবুতির সাথে বান্ধে তাই লাই বলি প্রত্যেক পাহাড়ের তুন আলোক কান মানে কি আল্লাহ তাকে আল্লাহ হিয়ানর মানে স্পেসিফিক কালার থাকে বা আইয়ং থাকে পেরেন্সুচ্চাঙ্গা এনে ফেম্পিয়ে পার্টি যাবা ইয়ানি 2011-12 সনের দিকে আইয়ের মিলিটারি জিওলে যাবা গয় তারার পার্টি সৃষ্টি করছিল পার্টি হিবে আরিয়া তো এই পার্টি হিবার মানে কি তারার আল্লাহ জিয়ান আছে ইয়ানোর কালার হইল দে গ্রিনর মূল মানে হইল দে শান্তি কিন্তু কি তারা শান্তি সাইনবোর্ড দিওরে দুনিয়ার শান্তির হাম জিন আছে ব্যাগুন করে দেন তারা দেশত শুধু আরে ন আষ্টবা বা জাতিতুন 135 বা 36 তার তুনও বেশি যেতিকিন মানে গুড়া খানদান কল আছে ব্যাগুনরে তারা বেশি শান্তি দেন না আশা করি বুঝতে 2 নম্বরের মধ্যে আমিও তার ডেমোক্রেসি পয়সু যিবা এনএলডি পার্টি যিবারে ভোট দিলে মানে কি মুসলমানের খোয়ালার মধ্যে দুঃখ সারা শুকনো আইয়ে এই ফাটি এবার মানে কি বর্ডার রং হইল দি লাল রং আর নীল এর বাদে ঠেমাড যিবা মিলিটারি অলর পোশাকি যিবা সরকার পোশাকদারি ওর গ্রিন কালার ইবা কিন্তু পোশাকদারি যিবা মিলিটারি হিবা ন পোশাকর বাদ দিয়া এর যিবা মানে পলিটিক্স করে হিবা ইবা হলো দে ডাইরেক্ট পোশাক লাওয়া ইতারার বটা হলো দে মেট্টারং বা আর ইয়ার মধ্যে মেট্টারং বা মিসের মধ্যে আইও ধরা যাইব দেরিয়া আইও ইয়ার বাদে পিম্বা হন পার্টি নইরে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে মানে কি এই মানে বুড়ো মধ্যে তিয়া এই লড্ড কুদলি শেপা বা এমপি শেপা তারার মানে কি আইয়ং তিঙেডা ওদের সাদা মানে ফিউয়ং তলে ফিম্বা দমহ নাঙে পার্টি আনে ফি বারগা ইয়াথবা নাঙে পার্টি শেপা পলিটিক্যাল পার্টি শেপা কে এ টাচিং महौ के एक गज्जे दे
হ্যান্ডেললা নয় তাহলে এখন টপিক শুরু হইব দে কেশিম বিয়েনে তাহলে কেশিম বিয়েনের তুলনতি শুরু করি ওয়ানজি সহ কলর হালহা কি কত কলর বাবতে আর বাই আর গই মানে কি অনারারে ইয়ান সিঙ্গরি যাইব আশা করি বুঝতে পারছো আইনের দূরের মধ্যে বিদায় লইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ Champini number Ami Boom Satoya Bisuya Yabon Nangi Party Tamada Tele Ara Sayundi Kishampini Dasi Tamada Hunwashil Tele Winji Hunwashil Tele Iba Hot Hamsuru Guji Tele Iber Ham Hot Shishi Hotudin Fujanta Ham Guji Iber political party Kiashil Tele Wenji but time a president Hunwashil Tele Ara Insayum number 3 Ula Jong Ngensang खुदी बई 30 तारीख में 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे तली बार हमसे शेद 30 तारीख में 2016 मध्ये ही बार हमसे शेद तली बार कुला हाले हम सलाही थे 5 बছর तली विरुया तुया या तली इबा दसे मानी 5 বছর पूरा की सलाही हम सलाही एक दिन बेशोनो एक दिन हमनो तली बार दिबा पार्टी अशिल सियासी डाई इबो इदी पेटोंसु सेंजाइने पुंपुई पार्टी जिबा से इबा जिबा आइलटोंगलो आसे इबा तोले इबा टाइम मदे तमड्डा शिल्ले उ 3 सिंह नंबर 9 डॉक्टर का तोले इबार हम शुरू हुई 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शुरू हुई तोले इबार हम शेष हुई 1 तारीख फरवरी 2021 मध्ये इबार हम शेष हुई तली इबार लगातार हम सलाई दे 4 বছর 308 दिन तली इबार सियासी डाय शिल्ले आमिও तो दिमुगुइसे अपुइशो तले इबार टाइम मध्ये प्रेसिडेंट अशिल्ले तिन्नो उठिंजो उ मीन्स वेदासी याई अशिल उ उमिन तली इतर तिनजन दासे इबार टाइम मध्ये प्रेसिडेंट अशिल नंबर 2 उकेटीने और हम शुरू हुई दे अगस्त 1 तारीख 2021 मध्ये हम शुरू हुई इबार हम शेष हुई दे सॉरी इबार এখন পর্যন্ত আছে তৈলে ইবা এখন পর্যন্ত আছে যে আনারা কেঙ্গুরি জানি তৈলে ইনে দে বর্মার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো আরা লামাই তৈলে ইয়ান্দা আছে আপডেট গজি দে या अथवा 15 दिन अथवा 18 दिन ये यान अपडेट गुजिदे तेली यान लो इदारा ऑफिशियल वेबसाइट तो तेली बा हम सलाई 2 বছর 257 दिन हम सलाई तेली बा तू सियासी डाय नशिल तेली हिबा इबा टाइम मध्ये प्रेसिडेंट अशिल दिबो इदे उ मीन्स वे ओदोदे याई सिप्पा प्रेसिडेंट अशिल खया पेनी तले हम सही में ना कया पेनी में नंबर 3 मध्ये उकीमाऊ नंबर 3 मध्ये उकीमाऊ हम शुरू हो जे 30 तारीख में 2011 मध्ये हम शुरू हो जे 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शेष हुई तोले इबार लगातार 5 বছর हम सलाइए एक दिन बेशोनो एक दिन हमनो तोले इबार सियासी डायशिले पेटोंसु चाहिए पुंपुई पार्टी जिबाशिल इबार सियासी डाइबेशिल तेली इबार टाइम मध्ये उ 3 सिंह प्रेसिडेंट अशिल नंबर 9 उ एलपोंशु दासे हम शुरू हो जे 30 तारीख में 2016 हम शुरू हो जे 3 तारीख सेप्टेम्बर 2020 मध्ये हम शेष हुई इबार तेली इबार 4 বছর 157 दिन लगातार हम सलाई तेली इबार सियासी डाय शिल्ले आमिও तो दिमुगुइसे अपुइशो जिबा आसे एनएलडी पार्टी जिबा आसे इबो इबार सियासी डाय शिल तेली इबार टाइम तो प्रेसिडेंट तिन्नो आशिल ओदोदे उठिंजो उ मीन्स वे याई आशिल उ उमिंगो आशिल इतर तिनजन आसे उ एलपोंशुर टाइम मध्ये इबार जे तुंजी आशिल हेते इतर तिनजन प्रेसिडेंट आशिल उ
উ বস্কু দিতে ইউএনজি আসছিলি तेली इथं हम शुरू गुज्जे दे 3 तारीख सप्टेंबर 2020 मध्ये हम शुरू गुज्जे 1 तारीख फेब्रुवारी 2021 मध्ये तार हम शेष हुई तेली लगातार हम सलाई दे एशो फमदाश एक दिन तेली इथं सियासी डायशिल्ले आम्ही उता डेमोक्रेसी अप्पू दिवा से इबा तेली इथं टाइम मध्ये प्रेसिडेंट असली बोई दे उ मुमी नंबर 2 उ कीमाऊ दसे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुज्जे 31 तारीख जानेवारी 2022 मध्ये हम शेष गुज्जे लगातार 183 दिन हम सलाई तेली 32 डाइन वशील तेली इबत टाइम मध्ये उ मीन सुविधा से याई तमड्डाशील नंबर ले उ जो मीटिंग 1 तारीख फेब्रुवारी 2022 मध्ये हम शुरू गुज्जे लाशी एखोनो আছে तेली लगातार 2 বছর 3 दिन তো বেশি এখন পর্যন্ত আছে তেলি হিবে তো সিয়াসি ডাইন ওয়াশিল তেলি হিবে টাইমত উ মিনস এ ইয়াই প্রেসিডেন্ট আছে ইয়ার পরে कैंपेनी में नंबर 3 मध्ये दे उ जमीन 30 तारीख मे 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे उ जमीन 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शेष हुए तेली लगातार 5 বছর हम चलाइए एक दिन बेसनो एक दिन हमनो तेली ही सियासी डायशिले पेटोंसु किन चाहिए ने पुई पार्टी जीवा से इबोई दी सियासी डायशिल तेली ही टाइम तो जीवा प्रेसिडेंट शिली बोई दे उ 3 सिंह नंबर 9 1920 तेली ए 1920 में जैसा हम शुरू गुज्जे दे 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शुरू गुज्जे 1 तारीख फेब्रुवारी 2021 मध्ये हम शेष गुज्जे लगातार हम चलाई दे 4 বছর 308 दिन हम चलाई तेली सियासी डाय शिल्ले आम्ही तो डेमोक्रेसी अप्पू शो जीवा से एनएलडी पार्टी ओल्दी इबा सियासी डाय इबा तेली इबा टाइम तो तीनों प्रेसिडेंट गुजरजी तीनों तमटा गुजरजी एक नंबर तो यदि उ ठींजो 2 नंबर तो यदि उ मीन्स तो यदि याई तेली 3 नंबर तो यदि उ उमी नंबर 3 सौमी उदा से हम शुरू गुज्जे दे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुज्जे लास्ट एखोनो আছে तेली 2 বছর 257 दिन लगातार हम चलाई एखोनो আছে तेली इबे सियासी डायनोशिल तेली उ मीन्स दसे इबे टाइम मध्ये प्रेसिडेंट असशील या इसेप्पा तेली एखोनो इदे शैम्पेन नंबर 3 उ हुंगेंग दसे 30 तारीख मे 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शेष हुए तेले लगातार 5 বছর हम चलाइए एक दिन बेसनो एक दिन हमनो तेली सियासी डायशिल पेटोंसु चाहिए पुई पार्टी जीवा से इबोई दी सियासी डायशिल इबे टाइम मा तमड्डाशिल उ 3 सिंह नंबर 9 सलाइन लेन तेली सलाइन लुई से हम शुरू गुज्जे 30 तारीख में 2016 मध्ये तेले हम शेष हुए 1 तारीख फेब्रुवारी 2021 मध्ये हम शेष हुए लगातार हम चलाई दे 4 বছর 308 दिन हम चलाई तेली सियासी डायशिल दे एनएलडी जीवा शिल एनएलडी पार्टी शिलिवर तेली सियासी डाय आम्ही तो डेमोक्रेसी अप्पू जीवा से इबा तेली इबा टाइम तो तीनों प्रेसिडेंट गुजरजे तेली 1 नंबर तो यदि उ ठींजो 2 नंबर तो यदि उ मीन्स तो यदि याई तेली 3 नंबर तो यदि उ मुमी नंबर 2 उ nguense इतिहास हम शुरू गुज्जे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुज्जे 19 तारीख अगस्त 2022 मध्ये हम शेष हुई तेली लगातार हम चलाई दे 1 বছর 18 दिन तेली सियासी डायनोशिल उ मीन्स सुविधा से याई प्रेसिडेंट शिल टाइम मध्ये नंबर ले मध्ये इदे डोटा उन्सवेंटेंग तेली इथे हम शुरू गुज्जे दे 19 तारीख अगस्त 2022 मध्ये हम शुरू गुज्जे लास्ट এখন পর্যন্ত আছে এই हम चलाई दे 1 বছর 230 दिन ओवर পর্যন্ত हम चलात আছে
সিয়াসি ডাই নাই তৈলি এখন প্রেসিডেন্ট আছে দে উ মিনস ওয়ে ইয়াই হিসেবে তৈলি এখন আর তো পেনি শেষ হয়ে গিয়ে এখন আর সন্ধে টাইম মাদি সেকেন্ড আইন ডেতাজি মাদি नंबर 3 उताई हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे तेली हमशे शिदे 30 तारीख मे 2016 मध्ये लगातार 5 बছর हम सलाई तेली ही सियासी डायशिले पेटोंदु दिन जाइने पुई पार्टी दिबाशिल इबो दिबे सियासी डायशिल इबा टाइम में प्रेसिडेंशियल दिबो दे उतिन सिंह नंबर 9 तेरे नंबर 9 मध्ये दे डोटामी नहीं हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शुरू गुज्जे 1 तारीख फेब्रुवारी 2021 मध्ये हम शेष हुई तेले लगातार 4 बছর 308 दिन हम सलाइए सियासी डायशिले आमी तारी मुगेसे अपुइसु एनएलडी पार्टी तेले इबार टाइम तो तीनो प्रेसिडेंट गुज्जे ओगोइदे उ टिंजो ओगोइदे उ मीन्सवी या इसेपा ओगोइदे उ उमी नंबर 2 उमेशो हम शुरू गुज्जे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुज्जे लास्ट এখন পর্যন্ত আছে লাগাতার হাম চালাই দি 2 বছর 257 দিন ওভার পর্যন্ত হাম চালাই তৈলি সিয়াসি ডাই নাই তৈলি এখনো এবার টাইম মধ্যে ও মিন্স ওয়ে ইয়াই প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছে তৈলি ইয়ার পর সেন্দারা তনাতরি ডাইন ডেতাজি মধ্যে नंबर 3 মধ্যে उमेकू हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शेष गुज्जे तैली 5 बছর लगातार हम चलाइए तैली सियासी डायशिल दे पेटोंतु एंजाइना पुई पार्टी जिबासिल इबोदि सियासी डायशिल तैली इबार टाइम मध्ये उतिन सिंह प्रेसिडेंट आसिल तैली नंबर 9 डॉक्टर लेलेमो 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शुरू गुज्जे 11 तारीख मे 2019 मध्ये हम शेष गुज्जे लगातार 2 बছর 346 दिन हम चलाई तैले इबार सियासी डायशिल एनएलडी पार्टी इबार टाइम मध्ये तीनो प्रेसिडेंट गुज्जे ओगोइदे उ टिंजो ओगोइदे उ मीन्स वे या ई से पेस्टिल उ मीन्स वे तैले ए आरगोइदे उ उमिन यार बाद आरगोदा से या यूएनजी गुज्जे इबोइदे बोमुजी शोजेया जिबा इबोइदे या ई सेपा उएनजी आसिली तैले 10 तारीख मे 2019 मध्ये हम शुरू गुज्जे 11 तारीख मे 2019 मध्ये हम शेष हुई तैले मात्र एक दिन हम चलाइल दिबी तैले इबार सियासी डाई दिबासिल टाइम दुत्तुआसिल मिलिटारी तु तैले इबार टाइम मध्ये प्रेसिडेंट नआसिल नंबर 2 उमीमोंग हम शुरू गुज्जे 11 तारीख मे 2019 मध्ये तैले इबायो 2019 मध्ये जिबा आसिल 11 तारीख मे 2019 मध्ये जिबा ओएनजी आसिल उमीमोंग हिया आसे याई से आसिल दिवा तैले आबार दा आसे 26 तारीख मे 2019 मध्ये आबार शुरू गुज्जे तैले इबार हम शेष हुई 1 तारीख फेब्रुवारी 2021 मध्ये हम शेष हुई तैले लगातार 1 बছর 327 दिन हम चलाई तैले हिबार सियासी डाई एनएलडी पार्टी तो आसिल तैले इबार टाइम मध्ये प्रेसिडेंट आसिल दे उमिंग दासे प्रेसिडेंट आसिल नंबर ले उमेकू दासे हम शुरू गुज्जे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुज्जे लास्ट एखोनो आसे इबा तैले इबार लगातार हम चलाई 2 বছর 257 दिन ओभार पर्यন্ত हम चलात आसे तैले इबार तो सियासी डाई नहीं तैले इबार टाइम में प्रेसिडेंट आसे दिबोइदे उ मीन्स वे या ई से এখন मीन्स वे प्रेसिडेंट आसे बर्मा तैले এখন इबार लास्ट आसे तैले इबार प्रेसिडेंट दे उ मीन्स वे पेकुडाइन डेताजी मध्ये नंबर 3 मध्ये होइदे उ येउइन हम शुरू गुज्जे 30 तारीख मे 2011 मध्ये हम शुरू गुज्जे हम शेष गुज्जे 30 तारीख मे 2016 मध्ये हम शेष गुज्जे लगातार 5 বছর हाथ चलाइए एक दिन बेसनो एक दिन हमनो तैले इबार सियासी डायशिल पेटोंसो एंजाइने पुई पार्टी दिबासिल इबार सियासी डायशिल इबार टाइम में प्रेसिडेंट आसिल दिबोइदे उतिन सिंह नंबर 9
winting হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মাদে হাম শেষ করছি লাগাতার 4 বছর 308 দিন হাম চালাই তাহলে এবার 86 ডাইদে আছে এনএলডি পার্টি আসছিল তাহলে এবার টাইমে তো 3 প্রেসিডেন্ট গুজরছে ওগইদে উ টিনজে ওগইদে উ মিনসুয়ে দাসি আইসে পেশিল আর গোশিল দিবইদে উ উইমিং Number 2 মাইদে উ মিউসুইং উইং এবার হাম শুরু করছি 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি লাস্ট এখন পর্যন্ত আছে 2 বছর 257 দিন ওভার পর্যন্ত এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে এবার তো সিয়াসি ডাই নাই তাহলে আছে এখন প্রেসিডেন্ট আছে উ মিনসুয়ে আছে আইসে এখন প্রেসিডেন্ট আছে তাহলে ইয়ার ফর তো ইদে মুগুইরাইন ডেতাজি মাদে ইদে Number 3 মাদে উ বুমোসুই দাসা হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2011 হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শেষ হয়ে তাহলে লাগাতার 5 বছর হাম চালাই তাহলে হিবার 86 ডাই আসছিল অদে পেটান তো চাইনে পুই পার্টি দিব আসছিল হিবার 86 ডাই আসছিল এবার টাইমত প্রেসিডেন্ট আসছিল দিব উ 3 সিং নাম্বার নিং ডটা অমুয়ু দাসে হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মাদে হাম শেষ করছি লাগাতার 8 বছর 15 দিন হাম চালাই তাহলে এবার 86 ডাই আসছিল দিব এনএলডি পার্টি দিব আসিবা তাহলে হিবার টাইমে তো 3 প্রেসিডেন্ট গুজরছে উ মিনসুয়ে দাসি আইসে পাস আসছিল তো হেরি তাহলে নাম্বার 2 উ টিনলেন আছে 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি এখন পর্যন্ত আছে তাহলে 2 বছর 257 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে এবার তো 86 ডাই নাই তাহলে এখন প্রেসিডেন্ট উ মিনসুয়ে আছে আইসে Mandalay Dain Detaji. এখন সাইম দ্বারা Mandalay Dain Detaji নাম্বার 3 উ ইয়ে মিং দাসে হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2011 মাদে হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শেষ করছি 5 বছর হাম চালাইয়ে তাহলে হিবার 86 ডাই আসছিল বইদে পেরন্তু যাইনে পুই পার্টি জিবা আছে এবার আছে 86 ডাই আসছিল এবার টাইম প্রেসিডেন্ট আসছিল বইদে উ 3 সিং নাম্বার নিং ডটা জমি মং হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শুরু করছি হাম শেষ করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মাদে হাম শেষ করছি তাহলে লাগাতার 4 বছর 308 দিন হাম চালাইয়ে তাহলে ইবেদ আছে এনএলডি পার্টি তো আসছিল তাহলে এবার টাইম প্রেসিডেন্ট আসছিল উ টিনজ উ মিনসুয়ে আছে আইসে আসছিল তাহলে ইয়ার বাদে আরগু দাসে উ জানিয়ং দাসে তাহলে উ জানিয়ং দাসে কাটাউঞ্জিসু আসিলবা কাটাউঞ্জিসু হলে দাসে মানে তৈতা হইদিনাল্লাহ দিবার রাখিব তাহলে হেতাল্লা বলি হিবা হত্তা হাম শুরু করছি ইয়ানো নদে এবার হত্তা হাম শেষ হয়ে ইয়ানো নদে হিবা হতদিন হাম করছি ইয়ানো নদে তাহলে এবার কিন্তু 86 ডাই আসছিল এনএলডি পার্টি তাহলে এবার টাইম প্রেসিডেন্ট আসছিল দিব এদে উ উইমিং নাম্বার 3 উ মঙ্কু দাসে হাম শুরু করছি 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 মাদে হাম শেষ করছি তাহলে 1 বছর 184 দিন হাম চালাইয়ে 86 ডাই আসছিল তাহলে আছে উ মিনসুয়ে ইস প্রেসিডেন্ট আসছিল এবার টাইম নাম্বার লি উ মিউং হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 মাদে হাম শুরু করছি লাস্ট এখনও আছে 1 বছর 73 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে তাহলে এবার তো 86 ডাই নাই তাহলে এবার প্রেসিডেন্ট এদে উ মিনসুয়ে ইসে এরপর তো এদে মুহিম তাহলে এরপর তো এদে মুহিম পেনি তাহলে এর আছে পেনি এদে টাইম দিয়ে আছে মিয়াই এন্ত দোগ কেলা বলি হলে ইন্দাসি তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো আর ক্রপ গজি দিয়ে তো লাও ইতার জেন্দিরা তো লিন দিলা আর পেজ করে দে নাম্বার 3 মাদে উ
উ মিন্দাসা হামচির গুজি 30 তারিখ মে 2011 মা হামচির গুজি 30 তারিখ মে 2016 মাদা হাম শেষ গুজি তেলে লাগাতার 5 বছর হাম চালাই তেলি ইবার পার্টি আসছিল দি সিয়াসি পার্টি পেটন তো তেন যাই না পুই পার্টি জি আসছিল ইবার দাতি সিয়াসি রে আসছিল তেলি ইবার টাইমত উ তিন সিং প্রেসিডেন্ট আসছিল নাম্বার নি উ মিমি উ মিমি দাসা হামচির গুজি দে 30 তারিখ মে 2016 মা হামচির গুজি 23 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2017 মাদা হাম শেষ গুজি লাগাতার 3 বছর 330 দিন হাম চালাই তেলি হিবার সিয়াসি রে আসছিল এনএলডি সে পার্টি আসছিল তেলি হিবার টাইম মাদা আছে উ তিন যাও প্রেসিডেন্ট আসছিল नंबर 2 डॉटा एजेंट दशा हम शुरू गुजी दे 1 तारीख मे 2017 में हम शुरू गुजी 1 तारीख फेब्रुआरी 2021 मध्ये हम शेष गुजी लगातार 4 বছর 19 दिन हम चलाइए तली बच्चे ऐसी डाइस शिल्ले एनएलडी पार्टी तली ही टाइम तो तीनों प्रेसिडेंट गुजजे गोइदे उ तीनजो गोइदे उ मींसुई या इजिप्ट और गोइदे उ उमी नंबर ले उ जॉलिन ट्विन जैसा हम शुरू गुजी दे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुजी 1 तारीख फेब्रुआरी 2023 मध्ये हम शेष गुजी 1 বছর 187 दिन हम चालाई तेली বার সিয়াসি ডাইনো আসছিল ও মিন সুয়েদা আছে ইয়াই প্রেসিডেন্ট আসছিল তাইলে এবার আছে এখন আছে দেখিবার আগর গয়া তাইলে ইয়ার বাদ হই দে নাম্বাঙ্গা उ অঞ্চেতিং হইদে 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 মাহ হাম শুরু করছি লাস্ট এখন পর্যন্ত আছে তাইলে এবার হাম চালাই দে 1 বছর 73 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে তাইলে হিবার তো সিয়াসি রাই নাই তাইলে হিবার প্রেসিডেন্ট হইদে উ মিনসুয়ে ইয়াই হিসিপে ইয়া ক্যাম্পেইনে আর ইয়ানিরিয়া नंबर 3 मध्ये उला माउंटेन दासे हम शुरू गुजी 30 तारीख में 2011 में हम शुरू गुजी हम शेष गुजी दे 20 तारीख जून और 2026 मध्ये हम शेष गुजी तेले लगातार हम चलाई दे 3 বছর 82 दिन हम चलाइए तेले दासे ही बाशिल दे इबार सियासी डाय आसिल दे पेटनसो चेंज आइए ने पुई पार्टी आसिल तमड्डा आसिल दे उतिन सिंह नंबर 9 उ मामा दासे हम शुरू गुजी दे 25 तारीख जून और 2026 हम शेष गुजी दे 30 तारीख में 2016 मध्ये तेली हम शेष गुजी दे 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शेष गुजी लगातार 1 বছর 257 दिन हम चलाई तेली सियासी डाइनो आसिल इबार टाइम तो उ तीन सिंह प्रेसिडेंट आसिल नंबर 2 उ इपू दासे हम शुरू गुजी दे 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शुरू गुजी 1 तारीख फेब्रुआरी 2021 मध्ये हम शेष गुजी लगातार 4 বছর 308 दिन हम चलाइए एनएलडी पार्टी सियासी डायशील तेली तीनों प्रेसिडेंट गुजजी बट टाइम उ तीन जाओ उ मीन्स हुई आई सिप्पा उ उइमिंग यार बाद हुई दे नंबर ले मत हुई दे डॉटा ऑनचाउमिंग हुई दे 1 तारीख अगस्त 2021 मध्ये हम शुरू गुजी 1 तारीख फेब्रुआरी 2023 मध्ये हम शेष गुजी लगातार दासे 1 বছর 187 दिन हम चलाइए सियासी डाइनोशील उ मीन्स हुई दासे यही प्रेसिडेंट आसिल यार पर हुई दे उ टीन लॉन्ग दासे 1 तारीख फेब्रुआरी 2023 मध्ये हम शुरू गुजी लास्ट এখন পর্যন্ত আছে लगातार दासे 1 বছর 73 दिन এখন পর্যন্ত हम चलात আছে তাহলে এবার তো সিয়াসি ডাইনাই তাহলে হিবার প্রেসিডেন্ট হইদে উ मीन्स हुई ইয়াই হিসেবে আছে येंगुंडाइन डेताजी मध्ये नंबर 3 मध्ये हुई उ मीन्स हुई दासे 30 तारीख में 2011 मध्ये हम शुरू गुजी 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शेष गुजी तेरे 5 বছর लगातार हम चलाई तेली सियासी डाय शिल्दी पेटों तो जाइए ने पुई पार्टी जी बास शिलीबा इबार टाइम में प्रेसिडेंट शिल्दी बोई दे उ तीन सिंह नंबर 9 मध्ये हुई दे उपू मीटिंग हुई दे 30 तारीख में 2016 मध्ये हम शुरू गुजी 1 तारीख फेब्रुआरी 2021 मध्ये हम शेष गुजी 4 বছর 308 दिन हम चलाइए सियासी डाय शिल्दी एनएलडी पार्टी तेली इबार टाइम में तीनों प्रेसिडेंट गुजी उ तीन जाओ उ मीन्स हुई आई हिसेबा उ उइमिंग नंबर 2 उ
উলাসুদ আছে 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি 31 তারিখ জানুয়ারি 2022 মাদে হাম শেষ করছি 183 দিন হাম চালাইয়ে 86 ডাইন ওয়াসিল ও মিন্স হয়ে আছে ইয়াই প্রেসিডেন্ট আসিল নাম্বার লে ওসুতিন আছে 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2022 মাদে হাম শুরু করছি লাস্ট এখন পর্যন্ত আছে 2 বছর 73 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে তাহলে হিবাত আছে এই সিয়াসি ডাইন ওয়াসিল তাইলে এবার টাইম মাদে এখনও ও মিন্স হয়ে আছে এই প্রেসিডেন্টশিপে আছে শ্যাম্পেনি মাদে নাম্বার 3 মাদে হইদে তাহলে নাম্বার 3 মাদে হইদে সাউ অম্মি হইদে 30 তারিখ মে 2021 মাদে হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শেষ করছি তাহলে লাগাতার 5 বছর হাম চালাই তাহলে সিয়াসি ডাইসিলে পেটন্ত চেঞ্জ আইয়ে না পুরোপুরি পার্টি যাবা আসলে এবার টাইম প্রেসিডেন্ট শিল্লি বইদে উতিন সিং ইয়ার ফর হইদে নম্বর নি উলিন্টুইদে আছে 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মাদে হাম শেষ করছি লাগাতার 4 বছর 308 দিন হাম চালাইয়ে তাহলে এই এনএলডি পার্টি এবার সিয়াসি ডাইসিল 3 প্রেসিডেন্ট গুজিজি এবার টাইমে তো ও 3 যাও ও মিন্স হয়ে যায় সেটা ও উইমিং এরা 3জন এই ও ডটা লিন্টুইর টাইম মাদে এরা 3জন প্রেসিডেন্ট আসে ইয়ার বাদ হইদে ডটা চৌটুইং এদি 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 মাদে হাম শেষ করছি 1 বছর 180 দিন হাম চালাই 86 ডাইন ওয়াসিল ও মিন্স হয়ে আছে ইয়াই সেটা তামার ডাইসিল নাম্বার লি ও অঞ্জ এই আছে 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 মাদে হাম শুরু করছি 31 তারিখ জানুয়ারি এই 2024 মাদে হাম শেষ করছি 360 দিন হাম চালাই 86 ডাইন ওয়াসিল ও মিন্স হয়ে আছে ইয়াই সেটা প্রেসিডেন্সিল নাম্বার মাদে ও অং দাসে 31 তারিখ জানুয়ারি 2024 মাদে হাম শুরু করছি লাস্ট এখনও ইবা আছে 74 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে তাইলে ইবা 86 ডাইন নাই ও মিন্স হয়ে আছে ইয়াই সেটা প্রেসিডেন্ট আছে এখন ইয়াউডি ডাইন ডেতাজি মাদে নাম্বার 3 মাদে হইদে উতিং অং ইদে 30 তারিখ মে 2011 মাদে হাম শুরু করছি 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শেষ করছি 5 বছর লাগাতার হাম চালাইয়ে তাহলে নাঙিয়ে পার্টি যাবে আসলে বইদে পেটংসু চাইনে পম্পুইয়ে পার্টি তাহলে এবার টাইম প্রেসিডেন্ট আসলে তামার ডাইসিলি বইদে উতিন সিং নাম্বার নেই মেঞ্জাওনি হইদে 30 তারিখ মে 2016 মাদে হাম শুরু করছি 9 তারিখ জানুয়ারি 2018 মাদে হাম শেষ করছি 1 বছর 285 দিন হাম চালাই তাহলে এবার সিয়াসি ডাইসিলি বইদে এনএলডি তাহলে এবার টাইম প্রেসিডেন্ট আসলে বইদে উঠিন যাও নাম্বার 2 উলামুয়াং আছে 18 তারিখ জানুয়ারি 2018 মাদে হাম শুরু করছি 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মাদে হাম শেষ করছি 3 বছর 14 দিন হাম চালাই তাহলে এবার সিয়াসি ডাইসিল এনএলডি তাহলে এবার টাইম মতো 3 প্রেসিডেন্ট গুজিজি ইনি দে উঠিন যাও ও মিন্স হয়ে ইয়াই সেপা ও উইমিং নাম্বার লে ও টিমাউইন আছে 1 তারিখ অগস্ট 2021 মাদে হাম শুরু করছি লাস্ট এখনও আছে তাহলে 2 বছর 257 দিন এখন পর্যন্ত হাম চালাত আছে 86 ডাই নাই তাহলে এবার টাইম মতো প্রেসিডেন্ট আছে দিব এই ও মিন্স ইয়াই সেটা ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব লাইক অ্যান্ড শেয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং